Karaganania andokia Hatinken, wal Fotena. Gulu Sugadu, Fini Sugadu, Hasuani tout domé. Parce que Sembeni Jama, Har sur Siri Suganania Marimu. Ambani Ganania. Mani Ganterinkan, in Anterinkan parce que à tout Hadi, ou Numinimea. Qu'est-ce que Mané Yangana Fodibri Nati, in a Debrina Doman. Parce que on dit que ce programme qui débile. Parce que Antoine n'y a pas posé. Demande pourquoi il a débile. Couteau courant sur le rail il fallait. Il a une faute dire. Il a là il finit foutu une katia. Donc c'est Sougadou. Goluku ani débile Jemane Souda, ani débile na Nimeada, ani débile na Tsuruada. Mais pour que qu'il n'a qu'à quitter Dimabe, il faut que Hana quitte Pouime. Surobe Raga. Debe bane surobe raga nokku bane surobe raga khambane khana fay goluku hakakati yutumo kobe kendi ma goluku nakat non en fait ils sont kitena ou en fait nyana mais ger komo kobe fofo sugadu gejanye sugadu adi gejampo antel dome sel sugadu an gejampo ni manne tungen en vote nyan sel sugadu an gejampo an yafoni anga kauten nokobe degno politique na mako warme keke a roulen guerriere ndi do wagadu jida kufne meride jinnim kufne alli Idrissa Jabran na fait 4 soro nati atoko di ngam fumbe besima o ga kat goluku to mogobe oni wut kundu no khakul ko me kudo bombene o ga fankrene mogobe ha sel sugadu ni me afon khar debe khar ka bane alawnya sersu khant ban simu sakiti debe muma sakiti jemani muma kha ogu soni bon fogebe politique o ma femme c'est le gant karabane on a eu Fabrema on a eu Fotena on a me Khono on a me Korti ou on a me Fotena do mané do politique ku do mané o mungu do dorke kebe go wure sersu wure soninka dorke o yimi dorke ke politique ira dangi dimabe ke haragena nya parti socialiste haragena nya AP haragena nya fe ag ke sugira dangi o sunu debe bane o sunu fankhan bane o sunu fo bane donc o gem kerega fina gemin ken dima sersu dorke on autu lenki ki ne ke a dorki ke autu kumbene no fotena autu kumbene falla no fotena autu e ana nya ro ke dorki ana kitabe ana dina alors que kota su Allah fotena autu donc meku haklun meku on a meku haklen ke on kan dorki ke autu aussi mendu ga fankre mo robeya on kakile utu khumbene falla o gana ni gedjan dofo ana kat fi ya rebegan kempa le ser sugadu lenki nisima a tampile debudo o di tampile do debuni kergin debrikato ga jofenire debunu yogo atoko gadi oku oninyan kundua kurana tikea meti to munti magade mais faut debri kudo rumbene falla ana kat fona fananda ayo wangana jare médicament tumulla antilinginda est-ce que kenkinen tuutu anga fumbe be murun an mulla na jare al médicament ke anga ageti il faut force il faut que nautu antilinganda angana ti ay krempeniera parce que fait que khagatian tuutu na war kundua est-ce qu'il faut se rendre donc fini yogo ala unya ya khagatuan mais en kraw dangi non kudo manne rumene falla figinanya soro inakat sakko soninko odu deberia odu jopa o kefi fait de coréen no kudo manne fofo sugadu o lanti deberin Idrissa bane laisik da bate alant nyan khrise me ya soro ani maha ga sik di bate
fête de mané au gar sigindi festival pas en effet parce que celle sous gadou soro amara toi no mara sikano mara debe suno ro fotra o mara mais mané toro on a metu on a kaw celle sous gan kaw sik no ko be on a signo o gade gande ji ribare juga kamara adala koninda ji ribare après du tout là ça n'a gagné ça qui a un cycle de jiribare doubloro au minimetu c'est fada alania certaines races fada dit là agbo fi que blogue yare nyan mais c'est les gars ana foko keda ana foko keda ana foko keda ala unya c'est fait que à tel cas sur benga cycle de goluku ado kutuku ado fotena kala kin kota o gedegno atoko hadi iti normalement goluku yankaw jopen te tu ga jopen jibabe mais kene man olay sigi to goluku kuranatu atu hadi agefet gande bare inata suni ke le meino atu gande ko yani fi bane parce que sun sutu bane fogena nya gande a hakliniki agena to ke bare ya a golle ke an debina wala ti debina ou bien olay sigi da batte. Donc faites des rôles qui au débris Dakar qui n'ont entre un peu non ya au gatel au garin coup de mané solo na metu na me femme bumbene igana ni fo tout dome ina ini raklu koime igana ti bardo fo ina ti su barado ya igana ti dunye do fo en fait iga sele bata ro ato hadi ni ya rotere ina solo bata ai on bata ha fia no mahau mulai oga kat fia ke ngati ken di mai kusu gena sefe ila itin ke rote no ma bak kundua il faut ne like bak la kat bak donc limana ne kia kudo on a mekru haklu en fait oga sere hakle fein parce que lenki kota hakle ke ana sumaha dina imeduko asefina haklan toa c'est sugatu angena simme animme tout est-ce que keni kia wala c'est sugatu en vote ya fon aga kawte nokube na degno en fofo su bonontin c'est sugatu nke nukon katchin timaha c'est natin di kedeberi khumberi ya o coup de kedeberi o deberi animme bania wala angem tambolle en get débris en niméada en débris au souda que genanya yo la débris parce que ken dima a wuri en au sud famu au gere wutu domer parce que ken portable ken tu changer ka kaw ki débris au gagner au me gagner inshallah minger débris parce que nimé tout a to adi kille banian il faut qu'on a faux débris au debuniada mais kha risuku an sembekin soro igetia o de sere wori o mulla o dana golia wana khrisak ke utu ala kero yani debri ay ro debgume agem goluku agem iko sega ke adu khafusumbana agena ti sega ke da deg doke ke debri wal fini debri agana sigido goluku awa aha life o debri il meti mandina adu khabira kutuku donc politique ni ay ro ke mowa fankreke ayero morobania rirse kira o de fonnetu akama parce que oda angolien référendum ke dima o geri katsoro igiti yo wal ay o ti soro ifay soro hakle foin inati yugu yakareke isage ke arondi texte ni noro o genati yo isage yerin me yugu do yakaru ida suko kudo mane na soro haklu foi parce qu'il a fumé Bemboula, il a serré Tani Rosso. Et voilà, yo dangi, est-ce que Kenya Obama qui guérit, Christ qui met à guerre fumé Djabi. Au coup, oga fumé Bemboula Kenya, tu vois, Haku Raga Soro Kerin, Haïm Debe. Est-ce qu'il y a un doufoko donc c'est le sougadou, Anan Djemania, au coup, loi no loi, oga sik Morobe, au sik Kundua. Donc, quelle élection courra, que voter dans Médina ga vote nokube medina
mera lant agenya mogo su soninko bani ngena katten soninko sube ga nokko be ndiga maslan kudo ono haklu koyme o bani ani o gati no life siki o lay kappe parce que kappe ali ngoda o sui tu fo angana soninko sutu o suni mo bani donc o bani ani o lay tini o gana ni fotu o lay utu dome o natu o amulla o gabak nokko be yalla genare muru magari killeke no ndo maha mais a feti ke iteliere ou keritere walo gam gomu do votre bare de position a soutangina golle ke anu kania mais khaklu ko ga o khaklu faran mogobe ga o khaklu ko meda mogobe ke il faut que ke nanya soro kutuku igena meni ato khadi meni khore dina meni khore ya genya yere wala genya yere ala unya dina ke il s'est fait 1% ou 10% coûte ke ga s'est fait ne fumbe be kama on ka kidne ko tout pour que on faut la quitter iga gri debuni be o rasuninko o debu falle nokku sunto ma pour ko ga maslan dabate pour ko na fayo ga ka bakilebe e wa ga kebe kama ala kena geno dema kenyi kappe me famunde guluku ga nyal mo gobe kutte ke aswan lama ana yampima el jabra mangar merci beaucoup